बंगाल अपडेट, खबरों की नई सोच। बंगाल में हिल्सा मछली यानी इलिश एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रतीक है जो न केवल पाक कला में बल्कि त्योहारों, परंपराओं और कला में भी अहम स्थान रखती है। इस मछली को बंगाली संस्कृति में शुभ माना जाता है। AWL एग्री बिजनेस लिमिटेड ने अपने प्रमुख और मशहूर फॉर्चून हिल्सा कैंपेन का दूसरा संस्करण रविवार को लॉन्च किया। यह कैंपेन फॉर्चून कच्ची घानी सरसों तेल के लिए है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली पहले से ही फॉर्चून KGMO के ब्रांड एम्बेसडर हैं, पर अब बंगाली फिल्म अभिनेता आबिर चटर्जी भी फॉर्चून परिवार का हिस्सा बन गए हैं। कोलकाता के निक्को पार्क में रविवार को स्पेशल एडिशन इलिश पैक की लॉन्चिंग के दौरान उपस्थित सौरभ गांगुली और आबिर चटर्जी के साथ मिलकर AWL एग्री बिजनेस लिमिटेड के MD और CEO अंशु मल्लिक ने इलिश मछली का लाइव कुकिंग सेशन किया। ইলিশ হচ্ছে খাওয়া, ভাজা ইলিশ, সর্ষে ইলিশ, ভাজার থেকে সর্ষে ইলিশ অনেক বেটার। তাই ইলিশ মাছ, আমার ইলিশ মাছ বাছাটাও কিন্তু একটা আর্ট। আর আমি গ্যারেন্টি দিয়ে বলতে পারি, আমি লাস্ট, আর ভাববেন না যে আমি এখানে বলছি বলে, আমি লাস্ট 20 বছর ধরে ইলিশ মাছ খাচ্ছি, আজ অবধি কখনো গলায়, গালে, দাঁতে কোনো কাঁটা লাগেনি। হ্যাঁ, তার মানে চোখও ঠিক আছে, হাতও ঠিক আছে। চোখও ঠিক, হাতও ঠিক, কারণ ইলিশ মাছের কাঁটা বাছা ইজ নট দ্যাট ইজি। কিন্তু যাই হোক, বাঙালির ইলিশ, বাংলাদেশের ইলিশ সব খেতে ভালো, যদি শরীরে সয় আর কি। ইলিশ মাছটা শুধুমাত্র মাছ নয়, এটা আমাদের কাছে কোথাও গিয়ে বাঙালির একটা আইডেন্টিটি, পরিচয়, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কার সাথে মঞ্চ শেয়ার করছি, ওয়ান অ্যান্ড অনলি মহারাজ দাদা। যেটা দাদা বললো, খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কথা বলেছে, যে কোনো পথ চলা কিন্তু শুধুমাত্র একটা ব্র্যান্ড বা যে টেস্ট এইসবের কথা বলছি তা নয়, সেটা নির্ভর করে অনেকগুলো মানুষ যখন একসাথে এসে তাদের সেরাটা দেয়। ঠিক যেভাবে গত 25 বছর ধরে টিম ফরচুন তারা প্রত্যেকে চেষ্টা করছে যারা উপভোক্তা, যারা কনজিউমার্স, তাদের কাছে সঠিক স্বাস্থ্যমত স্বাদটা পৌঁছে যায়। সেটা যেন মাস্টার্ড অয়েল হতে পারে, অন্যান্য ব্র্যান্ডও হতে পারে, এবং সেটা কে বলছে? আমাদের সকলের প্রিয়, এবং আমি মনে করি যে যদি স্পোর্টিং হিস্ট্রি আমরা কনসাইজলি করি, তাহলে ওয়ান অফ দ্য बेस्ट कैप्टन्स एवर। तो सही कैप्टन इलिश पैक न केवल बंगालियों के हिल्सा मछली के साथ गहरे सांस्कृतिक संबंध को दर्शाता है, बल्कि इसकी पैकेजिंग पर 19वीं सदी की कालीघाट पटचित्र कला से प्रेरित डिजाइन भी है, जो बंगाल की कलात्मक विरासत को याद दिलाता है। बंगाल अपडेट के लिए कैमरामैन आकाश कुमार के साथ लखन भारती की रिपोर्ट।